madalla wasu kala radio television amfani a wana albaharai i batewa ga motorgo barkumu kan irduka dikere susubode nodini ministero kan hago de hukangiti hore da na mai kina nodini ngano in charmargan marga kite mu mantakala kan tu hurta yeseno in margo wote hurta yekanse in margo wote mantakala igino bon fere mu ay kangiti danga kambugodo hare wan maron ka son bani gore ido hare do maron ka son yestere do hare la be kayang salan and sar sanni hurta yedini matakanga ina sigira tenda to danga girbi tacin di cargam ki gino bon fere iwon kambugoy fondara kambugoy mo date burenge di cargam wan la be kang salan sar sanni igu car marga ki di fondo igi sambu kanginan danga hutte yenge di cargame imu wani nge kambugoy ya no halo kaso hon imbe fondo foka igi sambu kanginan yestere fondo hu burenge di cargame Ali Haruna Burayma ngita conférence bumbo fédération mbota awon secrétaire général ka hutti yedi inino bon fere se no ikaki i chabe boray se ngay mo im gonge di cargame kambugo carkambara ya ga sane ka hutti yedi ni ima santere yan kai se kara igino bon fere gi kambugo dandang wan mo balte yan dumaro kasa tarte yande kangi himanda kande hutti yedi igimi imite kinge wona andinyu bahunate ya nalo kasane ima kai se dange gishe unique nan kan no ngono dum halo kason ima ka hurti yese imdu kinge wona dinyu ba hunate ya ga nan kan no ninge wona goydin te goydi ni goy gine nere igudu kinge wonno rogisi kinge won gine fonde ko ne kiye ko goyente kangi inafa woye malo kason amyo manda ba watan gano secrétaire général sanno banda ministro kanga hagodu hurti yecina ngumo salam ane kanga alwati ne ya kan alwati henno zama ane kanga watu kan chini gogo bon fere morgo wote hurta yese ikambu goy fondara ngono akaka sabanda injala bo mo gurja gogo te no deni tawona huberara ane ngi ministro se gomnino ngubumbo ngi ministro kanga te moktar kaso ane ngi se gomnino ane alwatna kanka akaka sabanda yan ga karimuno sabandu zumbari matkan no moktar kasum ni cinda ane kan abori ane zam hurta jewo ngayno ngay siba kala wat kan ci ikubande cere ak tugul jado no wal bine balo do no wal kambu goy do no wal hor do no wal namay do ni kubande cere kur yaden ga igisalen ke cermera bani gore sanno ikande nyes telefon sanno ikande duma ka sohon ikande kan ti ba stress ne woyan ngono sabanda alwatu kan ci ne gurja go to no dini ta wana huberara akak sabanda mo halon ka son jibta ken cergame hurta je go ngay bon fera dini igo ga to nandi boraydo irim din nodini maison nodini hurtage igona windora irim ko nodini kolo moy gogor hongandino kolo ato danga handi hinka kan conseil ni charmarga ine kanga sibange wona mero dini akayongo amandu kute sintina ya tente abin son hero ina tabatandi conseiller isikange burwoci ni kanodini kolo awon département commune woccinde fu mono go nodini kolon département conseil dini woccinde hinka dini ne kan gaisi ba mero yarga merta gino ngay gidam not kan in sappe ngote mat kay labar samu kabumbo an cinda hi misali ane kan in sappe ngote ina da ka sambu kanda ine kay mi sappe conseil woccinde ka sappe ine kan gaisi ba ngay mero yani ga woccinde hinka bon iwa menda ine kan gaisi ba kal merta jodi ni song ina dan meteo kay idandini musa no igina sengumo a huro irme sanobon ina sambu musa sunna ngata kolo mertejo ay goro ngandi kanga fulu kware satay ine kanga sibaka la demokrasio amnini Niger la bora ngisa be se mono ine kanga gonda anniya handoji boran cinde fa sabanda kal alarba yar nga sibaka la ngay mi char margan nodini place tumo wat kanga ni char marga dira ngay mi dira banda ngay mi kon konsate ngono kan de décembre handuji boron cinde fansa gizamani kadi weccinde iddo asbande ka dar bahane boro kadi go salamo membre no coordination ora bore kayang bangay fatta Michael Zodino de sano ngate télévision am fanirana ne kan anengay sibaka la burkul kan da satsate kayang go ful kware ko era dumaro ka son syndicat era dumaro ka son le colisée era dumaro ka son ne de sate kan go Niger la bora kan de démocratie no igba am go Niger la bora kulim fatta alarba hando jirboran ka cinde fa ngay mu fatta kidira dinga dira ngay mi la sabo te ifono gazi Niger la bo sai ifono go ne Niger la bo ago sigi te ifono kay Niger la bo asig la be kay yan ko jinra woyen kula ne kan sanino ngay gite de samba do jirboran ka cinde fa larba hanen no de place tumum ane mo koyne bor zambar
da borzambara zongu ngano ngai la sabu amma so akta ko borzambar zongi ko mono ngai da ngai gine ina hamu halo kason hala bore kai yangi no fondo im fatta kan ti meriye wona hewa ne kam no diniya ne kan girbugu ngano ina tiragisi yaringa girbugu no citoci ngai wobine girbugu rikar game halo kasona imanne ngai se futara amma ngai wa bisba girbugu son girbe eggane ngai ni gisi kason yaringa bore go batu hala ndo girboran kacin fa matkan no michael zoni cinda ne kan ngai fatta demokrasi fondara dino im kono dini kominera nor mo fattiyante zama girbugu honkuna ndo girbo cinde ga kan ta tinno ngono ne kan ngai wo ngai sugoi meriye won go tere ne kan ngai sugoi zama ngai gonde banandiyan kan ngai ha aga to danga so ngai wur handi dora ya de ngai ha ngai banande ngai manduwai hala to nan kan ngai ne mer centralo ngai gisa setir kan ngai maka wodi ne asingai nafa o kan ngai nafa no ta imin ngai bana ngai handugu anoro ngai sko wur handi idora ngai sabai seno ne kan girbugu no ngai de ngai ginon kuna do girbocin daga atinno ngara sentin kan de hino ya nga a zuma hane kullu ngai sugo no de merora irin hangar kama ise to ay ga mil kai a kan to dir ndongo kan ergo asi ay ga ngene ni jetla to me amesi to gorera zama hun kona ira handu idune kan rayirgo kan hal hun kona ira mandura al hakai kan sigine banandi banande to kan to mutin ay gano halu to mutin ay gamo irno fonno bo biyangana za amun to mutin kan na irke kirmu faham gabai ifo no go kan de latti ngay kan sin zama haya ne ba hayo ala sun tinda latti na sun tinda ngiti retar na sun tinda za alwati dira irke kirmu faham ifo no kan de retare wo noro no sigu furmat ka himanda wala noro go kai go gairan fonnen kaman hagunda rano zama wodi no kan de no comité fo na kasine comité de mobilisation de ressources kan irsandika bore kun logo ara donc comité de aningo go sintin mu comité alhamdulillah mu comité agogo no rudan zam lokacin tanaga woka inir fahaman dinda ine trésor noro isiginga ina ga fondo ya dinga irmu gurge giti irwana ressource irwana ressource irum ce cigite matkar gite ganan gi bonza kanga nan imhin girbananda ngiti wodi no kan na irno comité dinda comité mu agogun gote zama ressource igogu furo matka ga hagunda zama asiba kusa tura da ngiro hun kunir singiya duno imne mairie noruno sin kan gabana certes c'est vrai burgina woni gina no trésor noro aga kanu irmu duwa zamir won ira la kono aga bori da gono zamir won cecera ni zamir ngiti kan fun trésor kanga DGI woni na kigran Niger lakai da hay kan giman dakin kan da gwamnati di kirano iga da ngirse no dingo no konto kango koino dinno ya donc irmo irkan bona kirgo dan asiba kusse tugura imsine bo kusse nur sino har ban kai irim la sabu da nem tan sai silman kaina kan gana in bai kai ruwa singin sai nur sino won nur sig furo so mun la sabu taksi kan gona akai na taksi gin miliyon waran zida handura taksi gona ki ga patizari kul waran kwana gros porteur gona kan ti motibere mo nyamere bai kan akai na motibere wedu gu furzari ra nyamera akenyen no yanga 10,000 weidu zarira margina ga ta wa multiply hando marjika ga hingerno dogan bare gono fa bai gono dan wodi wa harno kai singisi te ga ban zam hay kan gono wurdam meri rawo ga bis fondu funu kan gona bi finsu funu waitaci ke ir gondi kwarir gondi me dibora ne ka kan wono nur sin kan furo iro gi ha imka irim ka indem ka gor kamera gine irim ki se fonde ne ya kan gono rodan da makam irwo mata dangala sabu ko ne ruwate da bere bonno irwo gar sanne ci zama boden go gala sabu kan hambara matkimno sanne kirgo ci amma gin boray go ma irse de bora dikan matkimno no sigo for im kay fa hamani se kan no rogo furo amma so ifo gati no rogo furo me manni go no roda problem on irwo kan go gar mareno no rogo furo me go no roda fonda ka asago ndara madalla irim koy nodini hubero kanga hagoyde ku kangiti motay i won konko sakina kan se ni gine visite technique kay gite ise to wodini ana tirka tere ane kanga agimuno ku kangiti motay wala porpore wor vele kayam i won gabo kasigine cylinder ngado to nga zongun wora kacin kuli hima im ko ki gunu kitali bano giga wala siga asika nodini zone sire nodem gam kale fonda bon egoro gande kanga ina sannote ka so hona ku kangiti dang motay ini kergare ko no dini son police ekte la
yarga ga himuno bor kullu mun wana mota da wani porporad ni vela kayan gonda motor kan gonda machine kan to danga centimeter kib zongun waran ka kin gun ko ki wana alhale gona kidi hala fare ga bori wal bin fine ga bori yosi ga loto te roti le man fatta hay kullu gut ko zaki go gute yarga bo kun ko ka te zama akte kan nan danga borai isa hasarote irman gar kama ise la visite technique ko karango di har no kan gonda na fa mota ga da irsal irbungo irbano ga zamu moto di kan da visite technique ko wato din kinni gugu na gadi hala faranga ga bori assistation ga bori ya dinga aga éviter accident bobo kan ni go gadi din afon faranga ngai no afon bon assistation no sibori suspension no sibori ngeno ga kiban faranta mu mota ga molai ga hayo mais dès borago ka visite technique vraiment agonda na bambata inga seno visite technique ko hari hanano imate amma hun kun mat kan rango ga di mota yo go bloqué ne o amante idea nga da ki ir negligence ir boray andam ir gonde negligence no zama particulier ennan no boy visite technique gir fono ite visite technique ir wo handu hinza ka handu hinza no visite technique amma chaque fois handu hinza ka handu hinza ir ka visite technique ko te eni ka gir foni ni no dakin da handu hinka wala handu fo ka gir visite technique ko te ambutage woni astemi to irdo irman do nano ambara do nawo kan son kan gomnato fongo amun do nan dinda ambar hino giro kan ga buka asite ambutage woni wodo madala irim ko no dini amerique de mat kay don kate ay kan ti sappe ngay fondara so nde sappe ngay kay en huro Donald Trump ganda Hillary Clinton game igun ki dine borbere keng sappe danga dine borbere mo hu yango no kango sappe kal jamasi won say ne les grands électeurs ngay borzongo gudu waran za cinda hakku kay en sappe ka Donald Trump te président no dini America ma iwana borbere dini kangi sapembe bambata kase ne grand électeur boray dini ine kangi konkosate ke di halangai sapengo dini ina tabatandi boray kay ne ngai seddanda Donald Trump on sapengo mo ngai mo ine kanga ngai sedda yarga kadedi yaka sapengo dini kadedi kabenge yere normal ka so isbaka la imguna sap bambata kase ne grand électeur ngai bora zikin di ngai républicain ngai wona kangai sa barmay sapo kangai bagte ngai se kaga ko ne amma da so ila sabote ka bor million hinka ngai no sappe Hillary Clinton se yana ga Donald Trump bore kan sappa se ngai moy borbe re sigi ngai bor zongugu yana ga illa sabote ka no dunumo kadadi na tabbatandi jamvia hando girbi iddo ngono igur kedi hala bore kayan sappe itabata ne gono bore kay yange mo nge medanda sappe ngombo kingi ite Donald Trump se halangay mo iwon konko sa gono wala sino irko mi kebe hando girbe iddo janvier hando giza amerika de girwo cendi iya bade danga sande ka gare kangiti dan kabe ngodo hare Donald Trump danga manta a presentrano sino amma sande motono ka gara se amma mo haro ka son dirko ite sanda ka gara se ila recruto matingino gekteno dini amerika se president tagi amma gidi fond fokai samina kanga amerika ngona tirfon kay goida wodiyan iman goyde jina zama irmanto janvier hando jirbi iddo an sa giza amerika di wocindi iya girtajo kidi mat kanno hala sappe mat kanno iwon kon sagora mat kigi hagayda mat ka sakabyo mat kana ta da riya dir madeda mat ka gban no amerika labora zama amerika labare bo mono irgal bare gay bore kulka yende se kanna albare to da koddu ko faham dumaro ka son fote woddu kidi ima ga ko tala mirce be hino irdi fond fokair sambu kanga war fahamandi labar fokair gudu ko ne imi to ndo assalamu alaikum